Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moji, da li volite kiseli kupus? A da li znate da postoji još i usoljeni kupus na ruski način? Hoćemo li da probamo? Već sam spremila jednu teglu i ovdje je kupus i šargarepa. Ostalo mi je da završim teglu sa kupusom i kuminom ili kimom po vašem ukusu. I zato sad hoću da iskoristim priliku da vam pokažem kako se to solje. Jako je bitno da vi uzmete za usoljenje kupusa jesenske sorte kupusa, ne zimske tvrde, zato što neće dati toliko soka koliko nama će biti potrebno. Zato što ovdje je samo sok, šećer, malko šećera i kupus, ništa drugo. Ako imate riber, koristite riber. Ako imate samo nož kao ja, onda koristite samo nož. Bitno je nama da dobijemo rezance od kupusa. Na ribani kupus stavljamo u veći prostorni sud, zato što treba da ga promiješamo sa soli i malo šećera i kumina. Kad ja solim kupus na ruski način, solim, ne kiselim, ja dodajem so i to obratite pažnju, najbolje koristite tvrdu kameno nejodiranu so i iz računa na 2 kilograma kupusa narendanog ide 40 grama ili supina kašaka sa vrhom ovakve soli i samo prstohvat šećera. I to je to. A poslije dodajte ili narendanu šargarepu, ili kumin, ili brusnicu, šta god imate pod rukom. Biće ukusno. Stavili smo potrebnu količinu kamene soli i stavili smo prstohvat šećera i stavili smo po ukusu kumina ili kima. I sad samo malo da promiješamo i odmah ćete vidjeti kako kupus pušta sok. Vidite kako već počinje da blista, već osjeti se na rukama da počeo da... I vidite kako hrska. Oj! Takvi hrskavi kupus ćemo dobiti na kraju. Vidite kako blista. Sljedeći korak je da zapakujemo teglu. I sad molim vas lijepo, pritisnite da baš čvrsto da se napakuje kupus u teglu. Važe. Vidite kako se izdvaja sok. To je to što je nama potrebno. I da se ponovim, izvinite, molim vas lijepo, nema ništa ovdje, samo kupus, so, prstohvat šećera i začine po vašem ukusu šargarepa ili kumin ili kim. U daljem postupku veoma je važno da sav kupus bude pokriven sa svojim sokom koji je izdvojio. I onda mi ćemo da stavimo neki teret. Pogledajte koliko soka se izdvojilo i sad ćemo da stavimo neki teret, da zaklopimo, da to bude sve, tako. I ovdje ćemo da stavimo neki teret, da nam bude kupus pokriven sokom. Da bi teret bio još veći, nasula sam malo vode i sad ću da stavim u teglu. Dragi moje, danas sam pokazala kako sam ja usolila kupus na ruski način. I obratite vašu pažnju, molim vas lijepo, da sam tegle stavila u neku posudicu. Zašto? Zato što počinje proces prirodne fermentacije i kupus će da pušta i gasove, i pjenicu će da stvori, i puštat će neku tečnost. Ova tečnost mora da se sali i negdje. Čuvamo kuhinju čisto. I tako kupus će da odstoji, zavisno od sobne temperature, na sobnoj temperaturi treba da stoji, i tako kupus će da odstoji od 6 do 10 dana. Za sad ostaje tako i poslije ću dan po dan vam pokazivati šta će biti. Dragi moji, počeo je proces fermentacije kupusa koji mi spremamo na ruski način i
svaki dan, 2 puta dnevno, mi moramo da probušimo kupus sve do dna da bi gasovi izašli. A sad pogledajte koliko vode, koliko tečnosti je izdvojilo kupus. I sve do kraja, do dna. Opa, vidite kako krenuli mehurići. U nekoliko mjesta sve do dna. U toku prirodne fermentacije na površini se stvara penica. I tu penicu mi ćemo ukloniti sa čistom salvetom, pa tek poslije da probodimo kupus. Sad ćemo još jednom da probodimo. Ona tečnost što bude kupus izdvojio i ona će da se salije u našu posudu, možemo da vratimo u kupus. Danas je već 3. dan, ne stvara se toliko tekućine. Dragi moji, blago usoljeni, prirodno fermentisani kupus odstaju na sobnoj temperaturi 6 punih dana. Svaki dan smo probadali da bismo ispustili gasove i sad ćemo da provjerimo. Na 6. dan na ovakvoj sobnoj temperaturi nema. Vidite, maltene nema gasova, nema, minimalno. Znači da je kupus gotov. Mi ovaj teret obavezno ostavljamo u tegli zato što kupus mora da bude u rastolu. I sad će ova tegla da ide negdje na hladno na duže čuvanje. Mada neće dugo da stoji, mi ćemo sve to da pojedemo. Hoćemo li da probamo? Ajde, da probamo. Eto. Dalje se čuju kako hruška. Meni se jako dopada. Probajte i vi tako da spremite, pa mi kažete u komentarima kako je bilo. Lepo. Vidimo se.